Left. Right. Left. Right. Dapat walang marunong ha. Yung pulis, ano abangan niyo yung mga pulis? Walang marunong ha. Okay. Ready. Left. Right. Oh. Sino dyan? Sino po gusto mo yung bag? Ang premium po. Kahit 20 lang, 120. O, 120 na. Isa lang ang mananalo. Okay, ready? Left. May nahuli. Okay. Ready? Left. Oh, mayroong isa. Left. Right. Left. Oh, may mga nahuli. Okay, tanggal. Ay, sayang 120. Oh, tutok sa mga ng tali at maikli. Oh, sino pang gusto mo ng bag? Mami, may pangambag ka? 50. Gawin natin 150. Ang premyo. Oh, 50. 150 na. Wow, sana kayo mayaman. Okay. Ready? Okay na tali? Ano, okay na? Oh, 150 na. Sige, ready? Left. Oh, okay. Left. Thank you. Left. Right. Okay. Ilaw. Okay, ready? Left. Right. Okay. Babay 150. Bye-bye, 150. Left. Oy, ang dami! Ay, ang dami. Yung mga lang ulit. Oo, sige. Okay. 150 to ha. Left. Right. Mas mahalaga Left. tayo 150. Right. Okay, may isa. Yung naka-green, si Otoy. Nice na din Otoy. Okay, ready. Left. Right. Left. Okay. Gagawin naman natin yes or no. Ang yes ay sa right. Saan ang right nyo? Yan ang yes. Ang no, dyan sa left nyo. Okay. Sige, trial ha. Yes or no. Yes. No. Yes. No. Okay, ganun ha. Sige. Ready? Yes. Okay, may nahuli. Huwag mo nang magpaliwanag. Sa barangay ka magpaliwanag. Okay, yes. Okay. Tatlo na yun. Tatlo agad yun. Kita ko, tatlo agad yun. Okay, yes. No. Oh. Dali na. Dali na si... Oh, diba, alis ka na. Nakatapak ka sa line. Walang tatapak sa line ha. Pag may tumapak sa line, automatic out yun. Okay. Yes. Kawawa naman yung maliliit. Yes. No. Okay. May out. Okay, ready. Dasig. Ready. Yes. Okay, may nahuli. Abante. Okay, yes. No. Yes. Oh, okay. Nasa madra. Wala, konti na lang. Abante. Kanina kaya mapupunta ang 50. Ilan na? Mag-10. Ilan ba? 1, 2, 3.
11. O, so pag may na-out na isa, may mas challenge pa. Okay, sige. Yes. Yes. No. Yes. No. No. Yes. Okay. May nagpinikling. Okay. Ilan na? 10 na lang. Top 10. Top 10. Okay, babalik tayo sa left and right. Pero ang gagawin natin ngayon, babalik tayo natin. Ang left nyo, yun ang right nyo. Ang right nyo, yun ang left nyo. So, dito ang right. Dito ang left. Okay? Sige, trial na. Oh, babalik tayo na natin. Yan, ito ang right nyo. Ito ang left nyo. Okay? Right, left. 150 to. 150. Okay. Right. Ay. Nagpinikling. Trial pa ba yun? Huwag ka nang magpaliwanag. Sige, trial. Basta, okay, gano'n na. Gano'n na. Okay, ready, ready. Ready, ready. Ready. Right. Okay. Okay, ready. Ready, ready. Ready. Left. Ay, wala. Tapos na. Ba, magaling itong mga to ah. Ready. Ready. Right. Ay, may nahuli. Naglambi. Okay. Right. Right. Left. Left. Right. Left. Right. Ay, konti na lang. Okay, kunti na lang. Konti na lang. 150 is waiting. 150 is waiting. Eh, pero talaga, nanalo yan. Kaya kayo, kaya po kayo. Okay, ready? Right. Right. Left. Left. Right. Right. Left. Left. Right. 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 Ay. Like Michael Jackson. Dasig, dasig. Okay, ilan lang yan, ilan lang yan. Apat. Apat. Isa lang ang mananalo. At makakapasok sa Pinoy Big Brother. Okay, ready? Ready. Right. 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 Left. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Master na. Right. Patalo. Okay. Nakatapak. Tumapak. Tumapak. Tumapak, kinasimulan. Tumapak. Tumapak sa line. Sino yan? Okay. Okay. Tatlo na lang. Bigyan pa ba natin ng challenge? Ha? Pupunta. Mukhang nangangailangan itong tatlo na ka. Okay na. Right. Right. Left. Alis lang, alis lang. Left. Right. Yung mga nanonood. Left. Right. Oh, out. Okay, tatalo na lang. Yung mga nanonood, ngayon kayo, nakaharang na kayo. Tatalo na lang. Apat sa line. Okay na. Panalo na kayo dalawa. Tig 100 daw kayo. Okay na. Sana all, pangalato. Okay na. Panalo na yung dalawa.